दीर्घ 10,000 वर्ष परे श्रीलंकार मिलिला रावणर मृत शरीर जहाकु एक विशेष जड़ीबुटीर प्रलेप देई गोटिए गुंफा भितरे सहस्र वर्ष धरी रखा जाइथिला एवं एही घटनाटिकु श्रीलंका इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर तरफरु प्रकाश करा जाइछि एवं सेथिपाई वर्तमान एही विषय रे अनेक वैज्ञानिक माने निज निजर रिसर्च जारी रखिछंती किंतु प्रश्न उठे कि श्रीलंका रे एही गुंफाटी केउठारु मिलिला खाली एतिकी नुह आहुरी अनेक रामायणर किछि प्रमाण एही गुंफा भितरे मिलिला जहा आपणकर लोम टांकुराई देव एवं आजिर एही वीडियो रे आमे आपणंकु एही विषय रे कहिबु बंधुगण एहा पूर्वरु जदि आपण माने रामायण उपरे विश्वास करंती तेबे वीडियोटी को गोटिए लाइक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे जय श्री राम लिखि दियंतु बंधुगण रामायण विषय रे अनेक तथ्य जानिबा पाई प्राचीन काल ठारू आजि पर्यंत मध्य अनेक लोक माने इच्छा प्रकाश करिथांती मात्र सेथि मध्यरु अल्प किछि लोक माने ही एहार सत्यता विषय रे जानि पारिथांती एवं सेमानंक मतरे आजि पर्यंत मध्य रामायण एवं भगवान श्री रामचंद्रंकर अवतार विषय रे अनेक प्रमाण मान एई सारा संसार रे अछि एवं सेई प्रमाण गुड़िक प्रायत अधिकत लंकारे अथवा श्रीलंकारे रहिछि एवं जेउ बाबदरे प्रायत समस्ते जानिबाकु चाहंती एवं एही स्थानटी भगवान श्री रामचंद्र एवं रावण विषय रे अनेक सारा सत्य तथ्य गुड़िकु प्रदान करिथाए एवं एही बाबदरे श्रीलंकार गोटिए रिसर्च सेंटर तरफरु कुहा जाइछि कि प्राय 50टी स्थान रहिछि जेउ गुड़िक रामायण विषय रे प्रमाण देउछि बंधुगण एही सबु प्रमाण गुड़िक सेही समस्त लोकंक उपरे एक शक्त चापुड़ा अटे जेउ माने रामायण एवं प्रभु श्री रामचंद्रंकर अवतार को गोटिए काल्पनिक कथा बोली मानि थांती बंधुगण एही रिसर्च अनुजाई श्रीलंका रे आजि पर्यंत मध्य गोटिए विशाल पहाड़ रहिछि जेउ पहाड़ रे एक एपरी गुंफा रहिछि जेउ गुंफा रे रावणर मृत शरीरटी आजि पर्यंत मध्य अछि किंतु वर्तमान आपण माने भाबुथिबे कि प्रभु श्री रामचंद्र तो रावण को अनेक वर्ष पूर्वरु बध करिथिले तेबे आजि पर्यंत मध्य रावणर सेई मृत शरीरटी को किए संभाली करी रखिछि वास्तव रे किए रावणर सेई मृत शरीरटी को सुरक्षा देउछि शेषरे किए सेई लोक माने जेउ मानंकर आजि पर्यंत मध्य विश्वास अछि कि रावण पुनर्बार जीवंत होई जीव मात्र एही सबु जिनिस घटिछि केवल विभीषणर गोटिए भूल पाई तेबे जेउ गुंफारे रावणर शवटी को रखा जाइछि सेही गुंफाटी श्रीलंकार रेगेलार जंगल भितरे 8000 उच्चा एक पर्वतरे रखा जाइछि एवं एठारे रावणर शरीरटी को गोटिए विशेष धातुर प्रलेप देई सेठारे अनेक वर्ष धरी रखा जाइछि एवं आपण माने जेतेबेले एही रहस्य विषय रे जानिबे सेतेबेले आपण माने मध्य आश्चर्य होई जिवे वास्तव रे रावणर शरीर रे एक विशेष धातुर प्रलेप दिया जाइछि जेउ प्रलेपटी तार शरीर को नष्ट हेबा पाई देउनी एवं सेही कारणरु सेही गुंफारे रावणर शरीरटी आजि पर्यंत मध्य रहिछि एवं एही घटनाटीर सत्यता विषय रे श्रीलंकार वैज्ञानिक माने कहिसंती बंधुगण एही रिसर्च रे कुहा जाइछि कि 18 फुट लंबा 5 फुट चौड़ा विशिष्ट गोटिए बाक्स रे रावणर मृत शरीरटी को रखा जाइछि एवं आहुरी
ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି କି ଏହି ବାକ୍ସର ତଳପଟେ ରାବଣର ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମାନ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ବାସ୍ତବରେ ଏହି ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସେଠାକୁ କିପରି ଗଲା? ବାସ୍ତବରେ କିଏ ଆଣି ରାବଣର ଶରୀରଟିକୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଥିଲା? ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ମୃତ ଶରୀରଟିକୁ ରାବଣର ଭାଇ ବିଭୀଷଣକୁ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ରାବଣ ଥିଲା ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ହେବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାତ୍ର ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାର ରାଜା ହେବା ପରେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ କି ତାଙ୍କର ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ କି ସେ ରାବଣର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ନାଗ କୁଳର ଲୋକମାନେ ରାବଣର ମୃତ ଶରୀରଟିକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ରାବଣର ଏହି ମୃତ୍ୟୁଟି କ୍ଷଣିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ରାବଣ ପୁନର୍ବାର ନିଶ୍ଚୟ ଜୀବିତ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ବିଶେଷ ଧାତୁର ପ୍ରଲେପ ଦେଇ ରାବଣକୁ ସେହି ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି ବାକ୍ସଟିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରଖିଦେଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ କି କଣ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ରାବଣର ସେହି ଶରୀରଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ? ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ରାବଣର ମୃତ ଶରୀରଟି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ନାଗ ସାପଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଅନେକ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ସେହି ନାଗ ସାପଟି କୌଣସି ସାଧାରଣ ନାଗ ସାପ ନୁହଁ, ବରଂ ସେହି ସାପଟି ହେଉଛି ନାଗ କୁଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ରାବଣର ଶରୀରଟିକୁ ଆଣି ସେହି ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରାବଣର ସେହି ମୃତ ଶରୀରଟିକୁ ଜଗି ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି କି ରାବଣର ଅଶୋକ ବାଟିକାଟି ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଏବଂ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରମାଣମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି କରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିପରି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓଟି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ରଖିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖାହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।